ay nalaro kami ng Squid Game sa Minecraft Bedrock Edition. Please like, share, and subscribe. Ay, goal ko ngayong month ay maka 100 subscriber. Kaya intro. Pasok na. Squid Game! Woo! Sino kaya bantay, guys? Kinsa bantay? Kinsa bantay Dito siya? si Dream, gago. Ouch. Techno Dream. Hap pala to, hap. Sino bantay? Sumay mga guys, nandito na naman si TikTok Dream. May armor ako, Techno gago. Half Dream. Techno Dream. Green light. So, reporter to, let's Hindi start. ako pipili ng... Oh, green light, red light. Huwag na kayo maano dyan. Wala Tapos, akong kanina mga guys. Oh. Wala na kanina. okay. Let's go na. Uy, started. Boom! Patay, gago. Nanginig ka ba ito, gago? Ay, shit! I died, bro. Putek. Gago. I died. Oy! Bagay! Idol ni Dream, gago. Bagay! Bagay! Oh, yun. Dapat ka na mo. Yuta, niyo ko kumakoy. Sige na. It's mine, bro. Bago na mo, hindi mo. Yes. Wala, meron yan. Kinsa daw? Yo, bro, I died. Ako po. No, glass bridge. Techno Dream never dies! Sanina, ni Dream, oh. Ay. Oh, sino mauna sa glass bridge? Yabot. Kinsa ulo. Dream. Patay agad, bro. Patay agad. Zero sunod. Uy, dili ko. Zero sunod. Papatay. Oh my goodness, bro. Ah, namatay. Sa Aisa, James. Aisa, away ninyo tusluka unsaon pag-ili sa kungkwan. Wala na ko skin do. Ano? Kita mo na ako. Kicho ka tuslok. Yawa. Ako. Wala ka tuslok. Patay kayo na yun. Boom! What the fuck? Ngano man to boy, wala mo kamugyo ko. Gago, I don't know. Ayaw, Jin. Ito sa... Boom! Tug! Oh. Ayaw, bro, Jin. Uy, daog! Gago, galing ni Dream ah. Dali, balik ta. Galing nila, gago. Gago talaga. Ship lang, ship. Sige, control. Ship. Control. Ship. Uy! Bye, Jin! Sakto. Ate!
Lamili na gihap! Isa na lang nakakuan. Kasi, yay! So, yun lang. Uy, Aisa, uy, mag-ailis akong skin! Jin, si Balibag, kunya mo sa nina eh. So, yun lang for today's video. Sana nag-enjoy ko. Kung nag-enjoy ko, please like and subscribe. Bye-bye.